असामुताइनि जराओ सामुंनि रांमान्या ओंमाबाय आम्बासातो गन्दातिसा लाहारका सुलाइका लुकुरक कक्तमानि बिसिंग सावैमानखा लाइथांजाक तालसा रमय इरागा सामुं खाइमानि यागुलबो तालसा रांमान्या ओंलाइजाक जलचेरा पन्चायत आमचाइनि लुकुरक पन्चायत हाबानक तालारमानि यागुलो आम्बासानि सिमि गन्दातिसा थांलासु खाइमा लामा कासुलाइख्या पाइथागो आम्बासा आरदि ब्लकनि भिडिअ मुनमुन देबबर्मा फायै लुकुरकनो कक रोखा दामथामनि बिसिंगनो बरकनि मानथाय मानाय हिनै कक रोमाबाय रसाय नाहारका लाहार कासुमानि भिडिअ रिपोर्ट चुमुई टिभि सारे चार मेल गसबाके जिगल सरा पन्चायत लायो और चुं काम खेमो निके प्रेमेन रमैया खुंके चिनि ट्राइक नाय न ब्रेके चुं पूजा नाय रि नाय ब्रां के पूजा नाय चुं के जानाय फोनाव इनके पूजा खालामनाय नाय साव कोनै जनो खेरि पुगे इनके तावथा 10 लेबार को माय इनके चुं आपुनो माय नै नावो चिन बय माय रि दाबो जे हाये साफायनाय नाव ब्रां तुइ सानाय हिये दिनि चियो न हारि नाय खायके पूजा तो हायके चुं फो दाला नाय आपुनो लामा काम के हा चुं दुइ दिन खाबोनि फो माया चुं आंबो इ चुं नाव दिनि चियो हारि मारि नाय अब आरिया के चुं बोला मा न ब्लक मो एटेक अ सामु खायमा नर बुसिक दिनों खा मा अ सामु खायमा चुं खेम तो 1 मास थांने हाला 1 मास थाया चुं खेम बालो हा इनको 2-3 मास रोकाने हा चुं रबल कायमो निले रो काम खेम प्रेमेन के माया ना कोई 1-2 मास का खाता कोनो प्रेमेन बय पुष्पाता बकरय इनके ताबो फुजानि समय रांगो नांगो नगो माइरं करय माइमा चालिया इनके चुं तो कोनो रां नामले इनके ताबो नो रां मानियाखो इनके बा ओमो लामा ब्लक मा खायका चुं पारान बरोगो 3-4टा 6-7टा परिवार का ओ पर्वनि उनको ग्राम का और अब जत फायै और उपगता नकन मो बो जगह बा अब का जियो सराले 4.5 मेल पाम पारा देमु मुखा जियो सरा पन्चायत नि रेगानि सामु खायमा रांमा याता राबात निकाय खा ताबो कोन जत काम खायमो थांनाय मेयो गाबन बगिन रक लांगा এই 4.5 মেল পঞ্চায়েত অফিস সামনে আমরা বাধ্যমূলকভাবে আমরা রাস্তা অবরোধ করণ লাগতেছি কারণ পূজার আগে আমাদের রেগার টাকা অনেক আগে আমরা পঞ্চায়েতে এসে যারা গ্রুপ লিডাররা এবং ওরা পঞ্চায়েত কর্মীরা আমরা মোটামুটি তার কাছে আমরা যে এতদিন কাজ করছিল দেওয়া হয়েছে আমরা এখানে কিন্তু 1 মাস পরে এখনো আমরা টাকা এখনো পাইনি 1 টাকাও এখন আমরা দেই না আমরা বিশেষ করে আমাদের এলাকা বিশেষ করে গরিব মেহনতি অংশের মানুষরা বহুত মানে আমরা খুব সমস্যা কেন সমস্যা হয়েছে এখন পূজার ড্রেস আমরা দিতে লাগে পূজা দেখাইতে লাগবে ফুলা মেয়েদের তাদেরকে আমরা ড্রেস দিতে পারি নাই তাদেরকে আমরা টাকা দিতে পারিনি যার জন্য আমরা আজকে এককবদ্ধ হয়ে আমরা এই গণছড়া রুটের রাস্তা ব্লক করার জন্য আমরা বাধ্য হলাম তার জন্য আমরা সরকারের কাছে আমরা চাই যে পূজার আগে আমাদের টাকা যে যত পাওনা আছেন সেটা সবার অ্যাকাউন্টে তাড়াতাড়ি টাকা ঢুকে দেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ করছি আজকে দিতে লাগবো না হলে আমরা বহুত সমস্যা আরও সমাধান হতে পারতো না